Ano, Layla? Hello, hello, Chiro. Di? Di? Layla. Hello, Ice. Ganda ng iga ni Ice. Hello, Star. Star. Hello, Bukay-Kay. Hello, Bukay-Kay. Tapos punta sa kabilang baluarte. Hala, umakyat ka na dyan, ma. Ano? Bukay-Kay number 2. Yeah. Ano Bukay-Kay, ha? Nasa yung isa? Sa yung isa, ma? Eh, sunod na sunod. Bukay-Kay. Bilis tawagin ni Bukay-Kay at siya ni Bukay-Kay. Si Jenkel mapansin eh. Oo. Aray! Ba't ano ka na? Umakyat ka na dyan sa upuan. Lo, si Bukay-Kay. Lo. Ayan na si Bukay-Kay. Pumatong na. Ay. Oo. Ay, Bukay-Kay. Bumaba ka, dali. Kay-Kay. At si Haru. Bumaba na. Hello. Ayan, bumaba. Yeah. Umihi ang po. Si Haro. Si Jingle. Bilis tawagin. Lapit, bilis tawagin mo na. Bilis mo tawagin. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next vlog. Bye-bye.